देखते पूरा वर्षार पाग आज जाइए वर्षा हुआ जोर भल हाँ देख क्लास वन तरकारी भाई है मैडम सप्ताह हीर गोटे मटन पीस मिलती रे मैडम से जो पागर साहू बाबू मटन भाई साहू मटन भाई आइछि देखे कि राग फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मान नूतन ब्लॉग को स्वागत जनाऊँ बात 7:30 बाजिलानी आसिक आम विशाखापाटना आज पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाइए तो देखिए पूरा वर्षार पाग आज जाइए वर्षा हुआ जोर भल हाँ देखिए ए बाबू वर्षा आसिले देख चलो आस तुम तो वर्षा देखी ना चलो देखिए वर्षा हाँ मैडम वर्षा आसूची मु भारी खुशी सतरे एत दिन पर वर्षा हम आ दुआर मो धोया पड़े वर्षा पानी दुआर मो धोई या धोई कौन लाभ अच्छी धोईबनी से टूल देखी पारे दुआर मोर ये जो टूलटा अच्छी सेटा आमर बाहर रही कारण कल एसी रिपेयरिंग होता तो से टूलटा मुझे रखी एटा भीतर रखा आज भी मंगलवार हनुमान मंदिर जाए दीप धूप देवाई पड़ो जी ब्राह्मण आसते भोग दे पूजा करते लेट कर माने 9टा सुधा जब गल 9टा पर गले ब्राह्मण आसी पूजा करते 9टा पूर्व गले ब्राह्मण 9टा पर आसवे ना से जल्दी जल्दी चलतु गाधई पड़े ठाकुर पूजा कर हनुमान मंदिर आसिक काली रात जोर वर्षा बिजुली घड़ माजी मैडम फोन कर मैडम जी सब प्लग फ्लग अच्छी काटी दिंतु कहीं काल बैशाखी बिजुली घड़ जोर अधिका हम से किसी पड़ जापे से मैडम कहते सब बाहर करदे ना मैडम सकाल सकाल वर्षा आसूची हुआ जोर वर्षा हुआ वर्षा जोर हुआ ना ये जोर आशा कले बैजाक बुड़ी जीव जोर देखी ना तमें जोर देख माने जी घंटे वर्षा हम आम बीद्र ना आंठी आंठे पानी चलो जान आम जो रोचे से चलनी आगुरी जो रोन जो पछपटे जो बीद्रे माने सेपट एरिया रे जी घंटे वर्षा है जापर जे आंठे पानी जमी मुझे देखी अध घंटे जोर लगातार वर्षा है मुझे सांगे सांगे 3 गाड़ी नहीं रखीदे रेलवे स्टेशन से ठीक अच्छे चलते मैडम का दिह भल ना जो मैडम कौन गोल पीऊँ से ओमान हॉर्लिक्स पीऊँ से कौन ओमान हॉर्लिक्स पीकी कहले मुझे मोटा होगली ये गली से कहले मुझे हो ठीक अच्छे भल कथा ता दिन पर कहे मो थायराइड बढ़ी जाए मोटा मुझे आउ भल कथा ओमान हॉर्लिक्स भल कम कर हो ठीक अच्छे एथर पुअर खाइबार ऑर्डर है बेलू तुम ऑर्डर कल एथर ओमान हॉर्लिक्स मोटा ठीक अच्छे चलते जल्दी जल्दी गाधई पड़े ये कम अच्छे सब सारी देके मैडम को दिह भल ना जिते ये कम जी सब सारी पड़ो चलते नहीं मैडम तुम तुम कह मुझे निम बोली जो तुम जो जोटा कह से हो पार ना कहीं झाड़ा कर सागे झाड़ा कर तुम जो कथा कह फुला कथा कह पुआ हल्ले दौ हाँ ओमान खाई मोटा जाऊँ से टेकी नहीं जाऊँ मुझे देखी केमी टेकी नौ से न नवार कारण कौन 8 दिन रखार कारण कहीं जो एसी बाहर पटा कम हो कम चलता कम सरीगला मुझे रखी रखार कारण ओमान हॉर्लिक्स खाई मैडम ये पीके देले तो सांगे सांगे देख पारे टेक टेक नहीं गले देखे पाते मैडम ये देखी बस मत गाड़ी दब नहीं जी मोर ना सेपट पट धर ठीक है सेपट सेपट हाँ चलो पसंद नुह तुमको अरे कम पड़ी कौन करिया टूल्स रखीदे थे टूल्स रहीगला ठीक अच्छे चलतु ए गाधे गुधे पड़े हाय फ्रेंड्स ऑलरेडी गाधुआ सैला ठाकुर पूजा करिया चल बाबारे पूरा कला हाँडी करके आसलानी पवन स्टार्ट हो गलानी देखी पाते पवन स्टार्ट हो बाबारे कितनी जोर वर्षा कला हाँडी करके आसलानी वर्षा ठंडा पवन देलानी माने वर्षा हम ए जना पड़ी हुआ कि जोर रे पूरा मन खुशी हाँ मैडम पूरा कला हाँडी कर वर्षा आसलानी बुझिपाल कबाट फबाट देद कहीं डस्ट फस्ट उड़ पूरा रूम रे पशिज मैडम
पूरा कलाहांडी करी वर्षा आसलानी पूरा अंधार चारिपट अंधार ହେଇଗଲାନି मोबाइल फोबाइल जहाँ चार्जिंग करा था कर दियो चार्ज बसई दियो कहीं ना मोर इन्वर्टर नाही जहाँ चार्जिंग कर आज अंकल आंटी कर एनिवर्सरी अंकल आंटी एनिवर्सरी ठीक अच्छे आज चाहिए एनिवर्सरी स्वागत जन दबा अंकल आंटी एनिवर्सरी हो पार कि न पार मत बुझे ना चलो ठाकुर पूजा करिया लेट हो वर्षा हेल्ले फिर हनुमान मंदिर जाइबनी जल्दी जल्दी ठाकुर पूजा करके जल्दी जल्दी हनुमान मंदिर जाइए आसिक जल्दी जल्दी रूम रे काम दाम सब सारिकी आज ये वर्षा पागरे कौन गोटे भल खाया नकल हेनी कौन करिया हाँ पणस कटा अच्छी करिया सब ठाकुर पूजा सरू ये प्लानिंग करिया ठीक अच्छे चलो जल्दी ठाकुर पूजा कर हाय फ्रेंड्स ऑलरेडी देखी पार्थे मु ठाकुर पूजा सारीदेली आउ ठाकुर पूजा सरीगला ऑलरेडी चलतु जीवा हनुमान मंदिर हाय फ्रेंड्स देखी पार्थे ऑलरेडी मु हनुमान मंदिर बाहला केजी वर्षा हो भगवान बाबन कौन कर वर्षा एंजॉय कर बाबन बाबन मु आसनी बोली से आसले देखी पार्थे केते जोर वर्षा हो बाबन बिजुली घड़टी मार पड़े चल बाबारे जे जोर वर्षा हो वर्षा कमिले मु हनुमान मंदिर हो जी बाबन चलो जी चल भीतर चलो पड़े चल बिजुली घड़टी मार चलो चल पड़े चलो बिजुली घड़टी मार तुम वर्षा देख घर भीतर देखो घर भीतर बसिक देख बाहर जाए देखे बिजुली कि राग बाहर गली बोली बिजुली घड़टी मार्च डर लगुच बाहर गली बोली तुम बाबन तो किमी गली गंडे एपटे नहीं आसनी बोली बेमार छाड़ी कबाट फबाट बाटे बुटे जहाँ उच्छन माने मुंड खराब उच्छन करदेल हनुमान मंदिर जी बोली बाहर ला देखिए तो वर्षा केते जोर हो देखिए चलो भीतर पड़े चलो बाबन बिजुली घड़टी मार्च डर लगुच पड़े चलो भीतर देखुच ना तुम जानी ना तुम बिजुली घड़टी गोटे देख रात देखले ठीक जानवे वर्षा देखना आज आज फास्ट टाइम वर्षा देखले ना कौन जानी नथिबे तो जानी पार नथिबे बाबन हाय फ्रेंड्स ऑलरेडी देखी पार्थे वर्षा छाड़ी गलानी चलतु जीवा हनुमान मंदिर को ऑलरेडी भोग किदेनी चलतु जीवा हनुमान मंदिर ओल्हे दबा गाड़ी चलतु जीवा मंदिर से पहुंचे मंदिर नना आसी ना नना आसबे लेट से भोग रखीदे जाऊँ रूम जाए आस नना आसे पूजा कले भोग नहीं चलती कौन करते बासना आसूची मैडम पूरा मसला कषुच कौन हो भेज भेज मटन पूरा आलटा पूरा मटन साइज वाला आलू कटा है पोटल पकई देवे ना कौन मटन भांगी चुन चुना है आज ठीक अच्छे चलो मैडम भेज मटन कर बासुची भारी जोरे मसला देखी पारे केमी येलो येलो कलर देखा टे छाड़ीदे नाली नाली आस नहीं टमाटो पड़े नहीं टमाटो पड़े नहीं कि आंबे आंबे लगे कि मैडम बासना कि मस्त अच्छे सत भल लगे कौन बासनार किए खुंटी देले कौन जो कथा कौच देखी पाचे मैडम एपटे मसला कषुच्च आमर पोटल आलू पणस कठा बोधे पूरा मिक्सिंग हो जाए पूरा आलू पूरा मटन भाई आलू भजा है मैडम टमाटो काचन टमाटो पके बोली नहीं हाँ खाली 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 आमर आज गोटे आइटम मैडम खाइला देखा आइटम करिए मैडम चलो तो सुई पड़े भांगला कौन मैडम हाँ ये नाली देखा देखी पारे माने तरकाटा तो हलदे देखा ना माने मसला हलदे देखा ना से ठीक अच्छे हाँ मैडम बनातु एपटे मैडम कौन ये कौन भजा भजी कर रखी टमाटो बैगण भाजिक रखी मैडम ये
ହୁଁ ପଖାଳ ଖିଆ ପାଇଁ ଟମାଟୋ ଭାଜିଛି। ପଖାଳ ଖିଆ ହବ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ। ପଖାଳ ଖାଇବା ହଁ, ସକାଳୁ ପଖାଳ କାଇଁ ଖାଇବା? ଆଜି ତ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା ଖାଇବା ଆଉ ନା ମ ଆଜି ତ ପଖାଳ ଖାଇବା ଗରମ ପାଇଁ ଗଲେଣି। ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇଦେବି। ବାବୁନ ଖେଚୁଡି କଲି। ହୁଁ କାହିଁକିନା ଆଜି ଡାଲି ହବନି ତ। ହଁ ବାବୁନ ଖେଚୁଡି ଖାଇବେ ତ ସେ ତାଙ୍କ ପାଟି ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ଲାଗିଲାନି ସବୁ ସେ ଆଉ ଖାଇବେ କି ନ ଖାଇବେ ଖେଚୁଡି ମତେ କାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏଇଆକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବି ଆଉ। ଟିକେ ଚଖି ଖୋଇଦେବେ ଆଉ ଗଲାନି ତରକାରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟାଡାମ ପୁରା ମଟନ ତରକାରୀ ଟାକୁ ଫୁଟୁଛି ନାଲି ନାଲି ଦେଖା ହଉଛି ଭଗବାନ ମ୍ୟାଡାମ ହଁ। ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ ହଁ ଖାଇବା କେତେବେଳକୁ ଏବେ ଏବେ ତମେ ପକାଅ ନା ଆମ ପୁଅ ଟିକେ ଛଡେଇ ହଁ ପୁଅ ଖୋଇସାରିଲେ ଖାଇବା ଆମେ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ମ୍ୟାଡାମ ଅଲରେଡି ଖାଇବା କରିସାରିଲେଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଭାତ ଆଉ ମଟନ ତରକାରୀ ଭେଜ ମଟନ ଆମ୍ବ ଦହି ବାଇଗଣ ପ୍ଲସ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ପିଆଜ ଚକୁଡା କରିବେ ଚାଲ ମ୍ୟାଡାମ ଏଟା ଚକୁଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ବାଗେଇକି ବୁଝିପାରିଲ ମ୍ୟାଡାମ ଚକୁଡିବେ ଦେଖିବେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଗରେ ପଖାଳ ଭାତ ଦହିରେ ଏଇଟା ପଖାଳ ଭାତ ପାଇଁ କରିଥିଲି। ଏଇଟା ପଖାଳ ଭାତ ପାଇଁ କରିଥିଲ ପଖାଳ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ପଖାଳ ଖିଆ ବର୍ଷା ହେଲାନି ଯେମିତି ଟମାଟୋ ଟାକୁ ଚକୁଡି ଦବା ଭାବିଲି ବାଇଗଣକୁ ଦହି ବାଇଗଣ କରିଦେଲି। ମାନେ ଆଜି ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ ଅଲଗା ଥିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ଲାନିଂ ଟା ମାନେ ମଟନ ଟା ହବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ପୁରା ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଗରମ ଖିଆ ପାଇଁ ଗରମ ମସଲା ସେଟା ଗରମ ଖିଆ ପାଇଁ ଏଇଟା ପଖାଳ ଖିଆ ପାଇଁ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ପଖାଳ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଗାଧୁଆଳ ଖିଆ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଆ ତ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା ତ ମ୍ୟାଡାମ ଚକୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ପାଗର ଚକୁଡା ହଉଛି ଚାଖି ଦେଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ତମେ ମୁଁ ତ ଚାଖିନି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି ଦେଖିପାରୁଥିବ ସୋରିଷ ତେଲ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଅଲ୍ ମିକ୍ସିଂ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପଖାଳ ଟା ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ପଖାଳ ଦହି ପକେଇ ଖାଇଥାନ୍ତେ ମସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତେ ଦଉନାହାନ୍ତି ନହେଲେ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇଦିଏ ନା ନା ତ ଗରମ କାଲି ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ନା ଖାଇଦିଅ ଆଜି ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆଗେ ତମେ ଚାଖ ମଟନ ମ୍ୟାଡାମ ଯେତେବେଳେ ମଟନ କରିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ମଟନ ତରକାରୀଟା ମଟନ ତରକାରୀ ପୋଟଳ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଦିଟା ପୋଟଳ ବଳିଥିଲା ଟିକେ ପକେଇଦେନି ଆଉ ମଟନ ଗୁରା ବା ସବୁ ଆମ ମଟନ ମଞ୍ଜି ବାହାରିଛି ହାଡ ଫାଡ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ମାନେ ମଟନର ସବୁ ପାଟ ପତ୍ର ଅଲଗା ହେଇଗଲା ତମ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ କଣ କହିବି ତମେ କହିଲ ତା ଚୋପା ଆଉ ଟିକେ ଛଡେଇ ଦିଅ ମଟନ ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମଟନ ଭଳିଆ ସବୁ କରିଥିଲି ସାହୁ ବାବୁ ମଟନ ଭଳିଆ ସାହୁ ବାବୁ ମଟନ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଦେଖିବା ସାହୁ ବାବୁ ମଟନ ଆଳୁ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି ହଁ ନା ମଟନ ସାଇଜ ର ପଣସ କଠା ଟା ବି ମଟନ ସାଇଜ ର ଥିଲା ସିଏ ସବୁ ଫୁର୍ତା ଫୁର୍ତା ହେଇକି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଠିକ ଲାଗୁଛି କ୍ଲାସ ୱାନ ତରକାରୀ ଭଳିଆ ହେଇଛି ମ୍ୟାଡାମ ସତରେ କ୍ଲାସ ୱାନ ତରକାରୀ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ସତରେ ମଟନ ତରକାରୀ କାଟିଦବ ମଟନ ତରକାରୀ କାଟିଦବ ଖାଲି ତରକାରୀ ଟିକେ ଖାଉନ ଭାତରେ ଗୋଳେଇ ଖାଉଛ କ୍ଲାସ ୱାନ ଭଳିଆ ତରକାରୀ ଲାଗୁଛି ଓକେ ଟେଷ୍ଟ କରେ କାଳେ ମିଛ କହିଥିବ ହଉ ମୁଁ ତ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଟେଷ୍ଟ କରେ ଠିକ ଅଛି କାଳେ ଟେଷ୍ଟ ମିଛ କର କହିଥିବ ମିଛରେ ହଉ ଠିକ ଅଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି କ୍ଲାସ ୱାନ ତରକାରୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ ସଦାବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଖାଲି ମନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ କਦੇ କହିଦିଏ ଆଉ ବୁଝିପାରିଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଅଲରେଡି ଦେଖିଆ ଦହି ପୋଟଳ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦହି ପୋଟଳ ସରି ଦହି ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ଟା କାଟିଥିଲି ଆଜି ଦହି ପୋଟଳ କାଚୁ ବୋଲି ଆଜି ବାଇଗଣ ଯେହେତୁ ପଡିଲା ବାଇଗଣ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଆମ ଦଳାଟା ମ୍ୟାଡାମ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଦଳିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଟା ଖାଇବାନି ସୋରିଷ ଅଂଶ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ହଁ ବେଟର ଲାଗୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ହେଇରେ ଗୋଟେ ମଟନ ପିସ୍ ମିଳିଛି ରେ ହେଇରେ ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ମଟନ ପିସ୍ ଟା ମିଶିନି ତାହେଲେ ପୁରା ମଟନ ପିସ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଏତେବେଳେ ମିଳୁନଥିଲା ଏବେ ମିଳିଛି ଗୋଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ମଟନ ପିସ୍ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦବା ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଲରେଡି ଖାଇବା ସରିଗଲା ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜି କାଇଁ କହିଲନି ତମେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ସବୁ ଶାନ୍ତି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ମନ ଶାନ୍ତି ହୃଦୟ ଶାନ୍ତି ସବୁ ଶାନ୍ତି ଆଜି ଭଲ ଲାଗିନି ଭଲ ଲାଗିନି କଣ ପଖାଳ ଭାତ ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆଉ ପାଣିପାଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ସବୁ କମିଗଲାନି ଖରା ଆସିଗଲାନି ଅଲରେଡି
ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ 100 ଗ୍ରାମ କୁଆଲା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ସତ ତରକାରୀ ମସ୍ତ ହେଇଛି ମଟନ ତରକାରୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଠିକ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଶୋଇଲା ପୁଅ ତଳେ ଅଛି ପୁଅ ଟିକେ ଆସିବ ଏବେ ଉପରକୁ ପୁଅ ଉପରକୁ ଆସିବ ନା ମ୍ୟାଡାମ ପୁଅ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ତା ସହିତ ଟିକେ ଖେଳିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଟା ଆସିବନି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2:30 ବାଜିଲାନି ଚାଲନ୍ତୁ 2:30 ଏବେ ଶୋଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ 5:30 ଉଠିବି ମ୍ୟାଡାମ ଏକାତ ମତେ ଡାକିବେ 5:30 ବୁଝିପାରିଲ ହଁ ହଁ ଶୋଇପଡ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଫେରେ ଯାଉଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଲରେଡି ଶୋଇପଡିଥିଲି ଉଠିକି ଗାଧେଇ ଗୁଧେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେଲି ଅଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେଲି ଅଲରେଡି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ହନୁମାନ ପାଖରେ ଧୂପ ଦେଇକି ଆସେ ସକାଳେ ମୁଁ ଭୋଗ ମାନେ ବାମୁଣ ଆସି ପୂଜା କରିଥିଲେ ବୋଲି ବାମୁଣ ଆସି ଆସିଥିଲେ ପୂଜା କରିବେ ବୋଲି ସେ ଭୋଗ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆଉ ପଛରେ ଯାଇପାଇଲି ବର୍ଷା ଥିଲା ବୋଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ହନୁମାନ ପାଖରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମ୍ୟାଡାମ କଣ ଖାଇବେ ମ୍ୟାଡାମ କଣ ଖାଇବେ ଚଟପଟା कुछ चाट खाइबे दही पूरी दही पूरी जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି ଆସିଗଲା ନିଅ ତମ ଚାଟ ପୁରା ପାମ୍ପେଡି ଫୁଲ ଆଉ मीठा चटनी ସବୁ ଚଟଣି ଆଜି ନେଇକି ଆସି ଚଟପଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା ଖାଅ ଚଟପଟି चलिबो ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଚାଟ ଭଳିଆ ହବନି ଓଡିଶା ଚାଟ ଭଳିଆ ହବନି କୋଉଠି ମିଳିବନି ଓଡିଶା ଜିନିଷ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଆସିଲେଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ହୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ବରା ମିଳୁଛି ଯା ଆପଣ ଘରକୁ ଆଇଲା ଭଲ ହୁଁ ଘରକୁ ଆଇଲା ଭଲ ଗୋଟେ ଖାଇବ ସେଠି ଗରମ ଗରମ ଖାଇବ ମତେ ପାମ୍ପଡ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ପାମ୍ପଡ ଖାଉଛି ଠିକ ଅଛି।